के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा देर में निकलते हैं। दोस्त लोग भी आ रहा है, थोड़ा देर में निकलते हैं। आप लोग को भी देखने के लिए मौका मिलेगा हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज जाएगा सिर्फ हम लोग उनको एक डायरेक्शन दे के आएगा। उसका बाद हम लोग कब उनको कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे उनको बना के देना है, वो उसके बारे में उनको जानकारी देगा। आज हम शिवसागर साइड में जाएगा ना। आज कि मैं शिवसागर साइड যাব पिछत এটা डिस्ट्रिक्ट जाम। तो आप लोग भी देखने के लिए मिलेगा। যারা যারা ইচ্ছুক আছে তারা একটু সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, সাহায্য লাগে। আমরা এখনো কোনো কিছু মানে শো করে নেই, না অ্যাকাউন্ট না স্ক্যানার। ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে দেখব কীরকম প্রবলেম আছে, সেটা দেখে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যারা একটু সাহায্য করতে ইচ্ছুক আছেন তারাই সাহায্য করবেন। এইটো হেড হাণ্টাৰ অলপ কাম কৰিবা শিৱসাগৰ সাইডত না। শিৱসাগৰ সাইডত এইটো কাম কৰিম হেড হাণ্টাৰ না। হেড হাণ্টাৰ এইটো ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বুজিছা। অলপ কাম কৰিম, মানুহৰ লগত কাম কৰিম। দেখিব বেয়া লাগে, ইমান মানুহ যে এনেকুৱা কষ্ট কৰি আছে দেখিব বেয়া লাগে।